ସେଇଟା 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 କହୁଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଇଟା ପାଗିଳିଟା ନା କଣ? ହଁ ଲୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗିଳିଟା। ପାଗିଳି 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 ପାଗିଳି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ପାଗିଳି। ତମେ ମାନେ ମତେ ପାଗିଳି କରିଦେଇଛ। ମୋ ସହନଶୀଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ଦେହକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଛ। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଆବର୍ଜନା ପକେଇ ମୋ ଦେହକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛ। ଆଲୋ ତୁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ। ତୋ ଉପରେ ଆବର୍ଜନା ପକେଇଲା କି? ତମେ ପକେଇଛ। ତମେ ସମସ୍ତେ ପକେଇଛ। କଣ କହିଲ? ଆମେ ପକେଇଛୁ? ହଁ ହଁ ତମେ ପକେଇଛ। ତମେ ମାନେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଗଜ ଟୁକଡ଼ା ଓ ବୋତଲ ପକାଇ ଏ ସଫା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅସନା କରିଛ। ଆଉ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଛ। ଦେଖ ସେପଟେ ଦେଖ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଭାତ ଡାଲି ପକାଇଛ। ଆଉ ସେଠାରେ ପାଣି ଜମା କରି ମଶା ମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇଛ। କି ଗନ୍ଧ! ମରିବ। डायरिया डेंगू मलेरिया रे तमे समस्त छटपट होई मरिबा। चुप आमे विज्ञान जगरे जिया। आमे एते सहजरे मरिबुनी। देख आमे एते सुरभि पाई नाच प्रैक्टिस करूछु। तोरे पाज्य भविष्यत बाणी सुनिया पाई आम पाखरे बेरा नाही। जा चल जाइडो नाही जे पर्यंत आवर्जना को उठाई तमने डस्टबिन न पकाइछ से पर्यंत एठी केही नाचि परिबनी कि विज्ञानर जयगान करि परिबनी। उठा उठा कहूचे नाही आमे जमा उठाइबुनी। कोन करिबु तू हमर कोन करिबे कोन करिबे कोन करिबु तमरा नाही भूत आमर किछि करिपारिबिनि कारण भूतांकु कथा देइछि। तमे माने मो उपरे जेते अत्याचार कले भी सब सहिबी हेले किछि कहबिनि। ये हमर किछि करिपारिबानी किछि करिपारिबानी कारण आमे विज्ञान जगरे जिया। आमे विज्ञान जगरे जिया कि हम परि हम खुहा जहाँ इच्छाने ताहर करिबो ताहर काटा आमी न मानिबो पाठ पढ़ी आमी बैठल सहर धरा बुझिरी पढ़ी पढ़ाइबो केते बड़ कारखाना आमे बसाइबो केते बड़ कारखाना आमे बसाइबो। आकाश छुआ घर रंग बिरंग सहारा रंग बिरंग सहारा मोटार मणमणा नेत्रवीरा छड़ा छड़ा मोटार मणमणा नेत्रवीरा छड़ा छड़ा स्मार्ट सिटी बुलेट रेड ये सब सपना अमर स्मार्ट सिटी बुलेट रेड ये सब सपना अमर। सपन देखुथा जंगल को काटी काटी बड़ कारखाना सहर बसाउथा जनसंख्या बढ़ी जाऊ धरणी को जड़ सागर जड़ पतन अचानक बढ़ी जाऊ भूमिकंप हेउ धरा फाटी जाऊ भूमिकंप हेउ धरा फाटी जाऊ सागर रही
ସୂତ୍ରଧର ତମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ ହେଲେ ଏ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିବ। ଏଇ ପିଲେ ତମେ ମୋ କଥା ମାନି ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ ତ? ଆରେ କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ 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 ଇଏ କଣ କରୁଛ? ତମକୁ ଆଉ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରେ ମା, ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ ଭଳି ଝିଅ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସଚେତନ ହେଲେ ଏ ଧରଣୀର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। କାରଣ ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ଧରଣୀ ବୁକୁରା ଝିଅ। ହଁ, ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁରା ଝିଅ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଝିଅ। ବିଶ୍ୱାସ